katika hiki kitabu Paulo anatufundisha jambo lingine kupitia ushuhuda wake mwenyewe. Korintho wa kwanza sura 15, tuanzie mstari ya 9 mpaka 11. Wakorintho wa kwanza 15 mstari ya 9. Kwa maana mimi ni mdogo kati ya mitume wote. Ndiyo. Nami sistahili hata kuitwa mtume, kwa maana nilitesa kanisa la Mungu. Ndiyo. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa sawa hivi ninavyokuwa, na neema yake niliyopewa haikukuwa ya bure, lakini nilitumika zaidi sana kuliko mitume wote wengine. Hakika si mimi, lakini ni neema ya Mungu inayokuwa pamoja nami. Ndiyo. Ile ni verse ya 11. Ya 10. Soma 11 nao mara moja. Basi ikiwa ni mimi au ikiwa ni wao, hii ndiyo habari tunayowahubiri na ndiyo mlioamini. Amen. Hapa Paulo anazungumza juu ya zamani yake na kusema kwa kweli ingekuwa kusema kuko kalite ya watu wanaostahili kuwa mitume, mimi singekuwa mtume. Lakini gisi nilivyo ni neema ya Mungu. Na anasema na mimi niko mshuhuda, ile neema ya Mungu haikuwa bure ndani yangu. Hakika kwa ajili ya ile neema nilipoigundua, nimejitahidi nifanye kazi kuliko wengine. Sababu kwanza mimi sikustahili. Hivi tukigundua kwamba hatukustahili nafasi tunazokuwa nazo ndani ya kanisa la Kristo, tutatumika kwa uhodari sana. Sababu inawezekana hata wewe na hauko, Kristo atajiinulia mtu mwingine. Ni kwa sababu ya ile tunapogundua kwamba tumepewa neema ya kufanya kitu fulani katika kanisa la Kristo, lazima ufanye ile kitu. Lazima ufanye ile kitu. Inaweza shangaza katika kanisa la Kristo mtu mmoja kujisifu katikati ya watumishi au mimi mwenyewe hapa kusema nisipofanya ile kazi haitaendelea. Ni kitu cha kushangaza sana. Wewe mtumishi ambaye umepewa kitu kwa neema, kama umepewa kitu ujue kwamba mwenye kitu anaweza kukikamata. Anaweza kukamata ile nafasi, anasema basi kwa kuwa Tito umejivuna sana, basi Zefani atafanya ile kazi. Basi na kazi inaendelea. Haleluya. Hii inataka kumaanisha kwamba katika neema ambayo umekabidhiwa na Bwana, jitahidi ufanye kazi kwa bidii, kwa sababu Bwana amekupa ile neema. Ndio Paulo anasema ile neema niliyopewa haikuwa bure, na mimi nilitumika sana mpaka nionyeshe kwamba nimefanya kazi. Kitu gani kitamfanya mtu atumike kabisa kwa bidii? Inaomba kujijua wewe ulikuwa nani na sasa uko nani. Paulo alijua kwamba ana kazi kubwa sana ndani ya kanisa. Ukisoma hapa katika kitabu cha Timotheo utaona Paulo akizungumza kazi zake, na kwa sababu alijua kazi zake aliweza kutumika sana kwa bidii kabisa, na kaweza kutimiza mapashwa ile ambayo tayari Bwana alimkabidhi. Katika Timotheo wa kwanza sura 2 mstari wa 7, pale ndipo Paulo anatushuhudia juu ya kazi aliyopewa ndani ya kanisa la Kristo. Na kwa sababu ya hizi kazi alizopewa katika kanisa la Kristo, ilimlazimu sana kufanya juhudi, kwa sababu zilikuwa kubwa sana kazi hizi. Pasipo juhudi hangeweza kutimiza utumishi wake. Timotheo wa kwanza sura 2 mstari wa 7, karibu kwa usomi. Timotheo ya kwanza sura 2 mstari ya 7. Ndiyo. Ni kwa hiyo nimewekwa kuwa mjumbe na mtume kwa kuwafundisha watu wa mataifa mengine, kusudi wapate kumwamini Mungu na kutambua ukweli. Kwa sababu ya hiyo neema nimewekwa kuwa mjumbe na mtume. Katika Kiswahili kinasema kwa sababu ya hiyo mimi nilitumwa niwe mtume na mwalimu wa watu wa mataifa, ili niutangaze ujumbe wa imani na kweli.
nasema ukweli, sisemi uongo. Haleluya. Katika andiko hili Paulo anatuonesha mzigo wa kazi aliyo nayo. Kwanza ni mtume, pili ni mwalimu, tena ni mtangazaji wa ujumbe. Kwa hiyo ni responsibility ambayo ingemfanya hakika atumike kwa bidii. Haingempasha azembee, haingempasha alale. Na ndio maana katika Wakorintho anashuhudia kwamba haiko yeye njoo iko nafanya ile kazi, lakini ni neema ya Mungu ndani yake. Haleluya. Na hii ni jambo la muhimu sana. Mtu anapoingia katika kanisa la Kristo lazima ajijue yeye ni nani ndani ya lile kanisa. Na kama utajua nafasi yako ndani ya kanisa la Kristo, utatumika kwa juhudi sana. Utatumika kabisa. Kwa hiyo ametumika kwa nafasi zile zote. Yeye ni mtume, yeye ni mwinjilisti, tena ni mwalimu. Awafundishe watu wa mataifa njia zinazopasa kumwabudu Mungu na kumpendeza. Alafu tumesema kwamba hii nukta lazima mtu wa Mungu ajijue kwamba hakika kile alicho nacho si chake, lakini ni Mungu yeye mwenyewe amefanya mtu akuwe gisi alivyo. Katika nukta ya pili utasoma katika kitabu cha Waefeso sura 2, nukta ya pili, kwa mtumishi wa Mungu ambacho lazima asikose kujua. Sababu watu wengine wana maneno ya kusema pengine aliomba sana au alisoma shule ndipo ameitwa injilisti au nabii au zawadi fulani yoyote katika kanisa. Lakini katika kitabu cha Waefeso sura 2 mstari wa 7 mpaka pale 9, tutasoma wa 7 na wa 8, tuone neno litatuambia nini. Karibu kwa usomo. Waefeso sura 2 mstari ya 7. Alifanya vile kusudi aoneshe kwa vizazi vyote vitakavyokuja neema yake kubwa ya ajabu kwa njia ya wema wake katika kuungana kwetu na Yesu Kristo. Ndiyo. Kwa maana mumeokolewa kwa neema ya Mungu kwa njia ya imani. Jambo hili halitokani na ninyi wenyewe, lakini ni zawadi ya Mungu. Haleluya. Kwanza tumeokolewa kwa neema. Na jambo hili halitokani na sisi wenyewe, lakini ni zawadi ya nani? Ya Mungu. Alafu mstari wa 9 inasema, si kwa matendo yenu kusudi mtu asipate kujivuna. Kile ambacho tumepewa au tumekabidhiwa, zawadi fulani tulio nayo, haitokani na matendo yetu ili mtu asijivune. Si kwa sababu tulisoma, si kwa sababu tuliomba sana alafu tukapokea zawadi, lakini tuko gisi tulivyo kwa sababu Mungu alikusudia. Jambo hili halitokani na juhudi yetu wenyewe, lakini linatokana na neema ya nani? Ya Mungu. Na pale pengine anasema Mungu aliona kwamba tuko waaminifu, tunaweza kuitimiza ile kazi. Manake Mungu akafanya ile uchunguzi, akaona kwamba huyu mtu kabisa anaweza kutimiza hiyo kazi. Alafu kwa ile andiko utaongeza, lakini hatutaisoma, utaandika Waroma sura 11, utasoma mstari yake ya 19 mpaka 24. Mwenye kuandika utaandika ile verse, lakini hatutaisoma kwa sasa. Waroma sura yake ya 11 mstari ya 19 mpaka 24. Pale kuna maneno inayozungumzia juu ya tawi la mzabibu ambalo linatolewa na Mungu. Ana uwezo wa kutosha lile ambalo liko pale na anaongeza lingine. Manake ni maneno yenyewe natuelekeza sisi watu wa Mungu kuchunga ile neema yenyewe tumepewa, kuichunga katika upole na unyenyekevu, tukijua kwamba ile nafasi yenyewe tuko nayo Mungu anaweza kuikamata, anaikabidhi mwingine. Hivi ni maneno ya kututia katika nizamu kabisa ya kuweza kukeshea kile ambacho umekabidhiwa na Mungu. Nukta nyingine ni ya 3 ambayo tutaweza kuona ndani ya kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 10 mstari wa 7 mpaka ule wa 8. Hapa ni nukta nyingine ambayo nayo watumishi wengi sasa wameitumia kuwa njia ya kupata mali, kupata maisha,
na wamefikiri kama dini ni kipato kikubwa ambacho ukianzisha dini fulani ni mwanzo ya utajiri. Lakini maandiko matakatifu inatuonya na kutuelekeza katika mstari ya usawa. Mathayo sura 10 mstari wa 7 mpaka 8. Karibu kwa usomo. Mathayo sura 10 mstari ya 7. Mtakapokuwa mkienda, mhubiri kwa watu kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Ndiyo. Muponyeshe wagonjwa, mfufue wafu, mtakase wenye ukoma, mfukuze pepo. Mulipokea bure, mutoe bure vile vile. Amen. Ile ni nukta nyingine ambayo mtumishi wa Mungu anaweza tembea nayo. Mtumishi ambao tunakabidhiwa, kuna mwenye kututuma, na ule mwenye kututuma ana malengo fulani ambayo anataka yatimizwe kutupitia sisi. Alafu anasema mwende mhubiri habari njema, ponye magonjwa, fufue na wafu, fukuze hata pepo. Kadiri mumepewa bure, na ninyi mpane bure. Leo zawadi imekuwa sababu ya kutajirika kwa watu wengine, lakini mwanzo wa zawadi Kristo alipozitoa, hakuzitoa kusudi ikuwe sababu ya kujenga mabildingi. Amen. Na watu wametumia hivi vipawa vya Mungu. Anapofanya kitu au muujiza, basi nyuma ya muujiza atakuomba sadaka. Hakuna sadaka namna ile ndani ya Biblia katika Agano Jipya, ambao muujiza ulipofanyika alafu aliyetendewa muujiza alitakiwa kuleta kitu. Hata Kristo yeye mwenyewe alipofanya vile, mitume vile vile, na wengine wote waliofanya miujiza ya kimungu hawakuomba kitu. Haleluya. Kuna zawadi ambazo leo zimetumika sana, zikimaliza kufanya kazi pesa. Kuna zawadi ya miujiza na zawadi ya unabii. Zile zimetumika sana. Mtu akikutolea unabii moja, nyuma ya unabii leta inakuwa magumu sana. Na mtu ambaye ameamini Yesu Kristo, tungepata kukomaa ndani ya mafundisho na kukuwa na uwezo wa kutambua upesi manabii wa uongo. Zawadi yoyote ya kimungu mwenye kuitumia aliipewa bure, naye aipane bure. Tukitumika, tukihubiri, tuhakikishe tumehubiri kwa faida ya mwenye kazi. Tukiomba watu wakifunguliwa, tuhakikishe watu wamefunguliwa kwa utukufu wa mwenye kazi. Na ni yeye ndiye anajua sasa malipo yako wakati gani na siku gani. Na atakapokulipa, mshahara wake unapita wa wanadamu kabisa. Haleluya. Inapita. Na ndio maana si zawadi ya miujiza tu au ya kuhubiri na kipawa kingine ambacho unaweza pewa kanisani, fanya kwa moyo wako wote, Mungu atakulipa kwa wakati unaofaa. Katika Waroma sura yake ya 12 mstari wa 6, pale maandiko nasema tuna zawadi mbalimbali. Mwenye kuwa na zawadi ya utumishi atumike kwa bidii. Alafu inagusia zaidi ile zawadi ya unabii. Anasema na mwenye kuwa na zawadi ya unabii atumike sawa kadiri ya imani. Manake unabii lazima ukue kadre na imani, au unabii uenende kulingana na imani ya kanisa. Hapana kusababisha unabii ambao iko tena kinyume cha kanisa. Hapana. Lazima unabii ulingane kabisa. Manabii waliotumika katika Agano Jipya hawakutumika ili wapewe kitu. Ilikuwa tu kama vile mwongozo ya kimungu ndani ya nabii kwa kuongoza taifa la Mungu. Na akishaongoza lile taifa, basi maneno mengine yote ni ya Mungu na wale watu. Kwako wewe nabii umemaliza utumishi wako. Kwa hiyo zawadi zote zile huduma 5 ambazo Kristo alipana kwa kanisa, hakuna hata moja kati ya zile huduma 5 ambayo inaruhusa kwamba mwalimu akimaliza kazi yake lazima alipwe, au injilisti akimaliza kuhubiri injili lazima
apewe kitu. Hapana. Lakini maandiko nasema kwa namna nyingine ndani ya Mathayo, ukishaliwa neema ya kukaribisha mtu mmoja kwa ajili ya jina langu, ile ni namna nyingine, haihusiani na kazi ambayo umefanya. Alafu zile zawadi zote zimewekwa pale katika Waefeso sura yake ya 4 mstari wa 12, nasema zote zimewekwa kusudi mwili wa Kristo ufanye nini? Usheni. Ndio objective ya zile zawadi kuwekwa pale. Lengo yake ni kwamba mwili wa Kristo ukue, ukamilike, usimame. Mtume akitumika, kwa sababu siku iliyopita tuliona kwamba mtume anapotumwa ndani ya eneo fulani, anaenda kwanza anapeleka imani, kwa sababu imani haiko pale, na kitu kingine atafanya kazi ya uinjilisti, kwa sababu mbele apatie watu imani lazima anje fanya uinjilisti, awalete kwanza, wakishafika awape imani. Sasa hivi mtume alienda na ile kazi kubwa. Hata Paulo ametushuhudia kwamba yeye ni mtume, tena ni mwalimu, alafu ni mhubiri wa Injili. Manake lazima mtume aende na vile vitu, kwa sababu ataenda katika eneo wasiomjua Kristo, atatangaza pale Kristo na anawapa imani. Sasa zile ni zawadi ambazo zinawekwa pale, na tutamjua mtu ambaye amepewa zawadi na Kristo wakati atajua kwamba ule utumishi ulio ndani yake hautokani na juhudi yake, hautokani na kuraje yake, lakini ni neema ya nani? Ya Mungu. Na yeye atatumika kwa upole na unyenyekevu, akijua kwamba kuna mtu anayemtumikia. Nukta ingine ni ile ya 4. Utaandika maandiko tu, lakini pengine pale hatutasoma zaidi sana. Nukta ya 4 inaonesha kwamba mtumishi wa Mungu anapofanya kazi, hata ishara za aina gani zifanyike, miujiza ya aina gani ifanyike, hata beba zile sifa na kusema kwamba ni zake. Lazima amrudishie aliyetenda kazi kumpitia, amrudishie utukufu. Na kama katika vinywa vyetu kunaweza sikika maneno ya kujisifu, ninyi ambao mnatusikia lazima mtukaribie. Sema, lakini mtumishi ushakuwa na jisifu sana, itakuwa jambo ya maana sana. Na kama kweli kweli umejisifu, lazima urekebishe. Kwa sababu kila mtu ambaye anasifiwa pahali pa Mungu kusifiwa, anageuka adui ya Mungu. Andiko nazungumza juu ya kifo cha Herode. Kifo chake kilitokana na sifa nyingi ambazo wanadamu walimpatia, na kiwango kwamba wanadamu walianza sema anasema kama Mungu. Na Mungu akaona hii imekuwa kitisho. Na problemu inakuwa wakati gani? Watu wako tayari kutupa sifa, viko tayari kabisa. Basi kumbuka, ukimwombea mtu iko na magonjwa miaka 2 kabisa, hawezaki kushimama, hawezaki kukunywa hata maji, hakulake chakula. Sasa unamwekea mkono na pale pale anapokea nguvu mpya. Si atakuwa na hamu ya kukusifu wewe? Lakini Mungu anangoja tukisifiwa kwa sababu ya yale ambayo tumetenda, turudishe ile sifa, kusema hapana, haiko mie, ule njoo alitenda ule. Haleluya. Manake unamuonesha pahali gani sifa zinaweza enda. Hapana kukamata zile sifa na unamwambia, unasema unaona mimi napenda sana Mungu, ndio sasa mimi naombaka njoo Mungu ananifunulia ile maneno. Njoo pale vraiment wewe umejaliwa neema tu, gisi umekutanana na mie, basi pale mambo yote yanabadilika. Pale umejifanya adui kabisa. Na ile njoo yenyewe leo imetawala huku kwenye maredio kabisa. Utaona mtu hana ujumbe kwenye redio, lakini nawaambia ndugu, nilienda Belgique, kule nilikutana wafu, nikaomba wakafufuka. Nilienda Canada, nayo vile vile mambo ikafanyika. Nilienda Libya, mambo ikafanyika. Na wewe nataka uite sasa nikutabirie. Ile njoo ujumbe, hakuna wengine. Tunapofanya namna ile, tumejifanya maadui za Mungu kabisa. Maandiko nazungumza juu ya Herode, alikufa vibaya sana, na pale pale akaoza, na vidudu vikaanza toka pale pale ndani ya mwili wake, kwa sababu hakujua nani anastahili kusifiwa. Lakini watu tutawahubiri, tutawaombea, tutaonesha njia za Bwana, watakuwa na hamu ya kutusifu sisi.
lakini ni kwako mtumishi kuchunga zamu, kuonesha kwamba haiko wewe ndio ulifanya ile kitu. Sina ni kwa sababu ya ile mpaka zile sifa zimetoka kwa watumishi zimeingia na kwa watu wanaoshiriki mafundisho. Mtu akileta kiti moja ndani ya kusanyiko, anataka mumsimamishe ndani ya kusanyiko, alafu mumsifu na kumpigia mikono na shangwe, na pale ni kama vile tena mmemwambia basi tena utuletee ingine siku. Na kama hamumpigie mikono, hata aletaka tena kwa sababu hamuna shukrani. Yesu alipofundisha kanisa lake akasema, ikiwa utapigiwa mikono namna ile, maneno yako yote yameishia pale, hakuna tena ingine. Sasa hatutaki tupokee baraka za hapa tu, lakini tunataka sadaka zetu zikubalike mbele za nani? Mbele za Mungu. Amen. Na pale kwa ile nukta ya 4 utaandika Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 11 mpaka 16. Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 11 mpaka 16. Pale utaona kazi ambazo Paulo na Barnaba walizifanya, na walitaka kusifiwa sana, lakini wakamrudishia Mungu sifa. Utasoma vile vile Matendo ya Mitume sura 14 mstari ya 13 mpaka 16 vile vile. Matendo ya Mitume sura 14 mstari ya 13 mpaka 16. Kitu kingine ambacho sasa ni nukta ya 5. Zawadi ndani ya mtumishi wa Mungu anayetumika katika kanisa la Kristo si ruhusa ya kumuingiza katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Maana mtumishi akiwa na zawadi fulani ya kimungu ndani yake, ile zawadi si ruhusa ya kumuingiza katika ufalme wa Mungu. Au ile zawadi si ruhusa kwamba ule mtu akienda mbali na ukweli asihamakiwe. Haleluya. Ile mambo lazima tuweze kabisa kuijua, ijapokuwa na zawadi ya kimungu ndani yako, lakini tena kuwa na hamu na we siku moja umuone Mungu. Na kama utakuwa na hamu siku moja umuone Mungu, maana utakuwa na utayari ya kuongozwa vile vile. Na unaweza ongozwa na watumishi wa Mungu wenzako, au unaongozwa na mshiriki wa ibada tu, anaona njia zisizostahili. Si mtoto anaonyaka mzazi. Haleluya. Siku moja mtoto wangu alinionya, inaonekana kumbe nilikuwa nishaishi naye kwa kumhamakia tike. Mtoto mdogo, haiko hapa mkusanyiko. Alafu tukishamaliza kukula chakula ya magharibi, alafu akaniuliza, akasema, sasa papa, na wewe mwile hali yako unawaza utaonaka Mungu? Mtoto mdogo huyu. Akasema, wewe uliowaambie mtu bie, umwambie polepole, useme mtu wa Mungu hafanyake hivi. Sasa unatomboka. Sasa ile kutomboka unawaza na wewe utaonaka Mungu. Nikamwambia, nikasema, sasa unapenda niko nakwambia polepole njoo utakuwa nafanya. Seme mtu naambiaka mtu seme mtoto wa Mungu hafanyake hivi. Nikasema niseme nikusema wewe unafanyaga madesordre na unajua hata kama uko unafanya nini. Si mtoto mdogo banduku Ezekia seule tu. Akanionya vile. Akaniambia seme juu nishakuwa natomboka hivyo ovyo, ataenda nichongea kwa Mungu. Alafu atabeba kuku anapelekea Mungu, anasema huyu ashakuwa natomboka ovyo kabisa. Unaona sasa, manake mtu ambaye umepewa kitu cha kimungu haiko ruhusa ya kukufanya yenyewe wewe unataka. Ujua hata na uko na zawadi ya kimungu ndani yako, kuko mtu mwingine anaweza kuambia, anasema hii haistahili watu ya Mungu. Manake zawadi ya kimungu ndani yetu haiko ruhusa ya kufanya kenye siye tunataka mbali na neno la Mungu. Na ile imebana watumishi wengi, anaweza shimama ndani ya mkutano anasema, kama mie nimesema neno, usichunguze tena, sema amina.
na watu wengine wanasema ndiyo. Hapana, zawadi ya kimungu ndani yetu haiko ruhusa yasiye kuingia mbinguni. Soma ndani ya hii kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 9 mstari 26 mpaka 27. Alafu vile vile mwenye kuandika utaandika mara moja wa Galatia sura 2 mstari ya 11 mpaka 14. Tuanze soma Wakorintho wa kwanza sura 9 mstari wa 27 26 mpaka 27. Alafu tutasoma wa Galatia sura 2 mstari ya 11 mpaka 14. Karibu kwa usomi. Wakorintho wa kwanza sura 9:26. Kwa sababu hiyo ninakimbia nikiwa na shabaha ya kushinda. Ule ni mtume Paulo. Anasema katika utumishi wake naye anakimbia. Kwa namna nyingine sijui tungetumia lugha gani. Manake naye anajitahidi, ni muhusika kusudi naye, rudilia pana. Ni kwa sababu hiyo ninakimbia nikiwa na shabaha ya kushinda. Zawadi ndani yako haionyeshe kama umeshinda. Na wewe pamoja na zawadi yako uko ndani ya safari. Na mitihani iko mbele yako. Pamoja na zawadi yako unaweza shindwa kama hautafanya mashindano kama vile Paulo anavyosema. Lazima na wewe pamoja na zawadi yako ufanye mashindano. Kimbia kabisa ukiwa na shabaha ya kufanya nini? Ya kushinda. Si kwa sababu umepokea zawadi fulani, alafu wewe umetimia, wewe umeeneza, umeyala, hauna tena hitaji ya maelekezo mengine. Hapana. Lazima tukimbie tukiwa na shabaha ya kufanya nini? Ya kushinda. Zawadi haimaanishi kwamba tumeshinda au tumefika. Pamoja na zawadi tulio nayo, tunaitwa tena kushughulika sasa, kusudi siku ile tusije tukakosa nafasi. Malizia usomi pana. Mimi ni kama mpiganaji wa ngumi asiyepiga ngumi katika hewa. Ndiyo. Lakini ninatesa mwili wangu kwa mazoezi makali na kuutumikisha vikali, kusudi mimi mwenyewe nisikataliwe kisha kutangaza ujumbe kwa watu wengine. Haleluya. Kwa sababu ya ile mimi natumikisha mwili wangu vikali sana, pamoja na zawadi zake, ninautumikisha sana kusudi mimi mwenyewe nisije nikakataliwa. Ninazoea kusema ukiwa mtumishi usikwake na hesabia miaka yenye umefanya ndani ya kundi. Unaweza hesabia miaka ambayo umefanya ndani ya kundi, mbele za Mungu hauna hata na siku moja. Mkundi uko na miaka. Mwingine anaweza hesabia miaka 10. Nasema niko mtumishi panda 10, niko na ubiri injili. Basi 10 naona jisifia 10. Haleluya. Mwingine anasema hapa leo mimi na fete 25 ya anniversaire ya utumishi wangu. Sawa, merci. Haiko kitu, 25 haiko kitu. Basi tuko kumashindano. Mwenye ata proclame haya, piga filimbi ya kusema okay. Proclamation inaanza. Sasa wewe mperiode ya kwanza uko njona 45%. Njoo unapenda watu wakupigie mikono, nasema vraiment 45%. Kuna bakia 5 mimi na bana 50. Ile ko première periode tu. Tena hata hao yapata 50. Na mwanafunzi wa 50% mara moja haiko considere sana. Basi 50%. Na wazazi wenye viko na elimu anafataka ona ukiweza na 50% anasema no. Refer. Narudilia tena. Sasa we 50% uko napenda watu wakusifu. 50% seketo. Na ile ni ya première periode tu, deuxième iko, troisième iko. Sasa wewe unafurahia nini? Katika maisha ya utumishi au ya imani hatuwezi hesabia miaka ambayo tumefanya.
lakini tunapaswa jiuliza saa zote, ninavyotembea sasa nimempendeza Mungu? Na Yesu akasema, mimi sipendake kutumika na mtu mwenye iko naenda na iko naona kwenye ametoka. Ni kama vile mkulima ameshika jembe alime mpaka mwisho njoo. Hapana kuenda nuko na kalikilo sema kutoka pale mpaka hapa nisha kazana, aseme ule hanistahili. Haleluya. Evre mlima shamba anaanjaka hivi, anasema kumbe usiku ndiye na nimefika pale. Jo anaoga na kazana mpaka afike pale. Na bavivu unabajuiaka tu sana fa repo, anapumzikaka, anakamata position ya kugeukea nyuma. Wale ni bavivu. Na bavivu wa kiroho biko. Iko mapito ya imani. Sema, panisha kazana depuis 2000 mpaka leo hadi. Na Mungu hauko naona hizi vita zote. Muvivu. Nina kazana kusudi na mimi nisije nikakataliwa baada ya kuhubiri wengine. Mbona Paulo hakushibaze kusema nimehubiri makanisa na makanisa, lakini pamoja na juhudi yote ya kuhubiri makanisa anaiweka pembeni, aseme nimemaliza kuhubiri hapa, eske na mimi siwezi kataliwa nyuma ya kuwahubiri na mimi nakazana. Haleluya. Uliza mwenyeko pembeni yako, umehubiri makanisa ngapi? Na makanisa ambayo Paulo aliyahubiri, hakuyahubiri kama leo watu wanavyozania, unafanya hapa yenga moya nuko na hubiri alafu naenda. Paulo alihubiri katika miji ya Wayahudi na kuanzisha pale imani ya Kristo, na kugawa hata lile kundi sehemu inaenda anza imani, na akashughulikia ile sehemu kabisa hata kwa muda wa miaka 2, na anatoka pale akiwa amehakikisha kwamba imani imeikala kabisa, alafu anaenda. Pamoja na ile yote hakujisifu. Na tukiona mtu amefanya sehemu moja tu ndani ya kanisa na anaanza kuwa anatembea kwa maringo na kujivuna, sispe. Safari na haiyaisha, hatuna sababu ya kujisifu. Safari ingali ndefu sana, ndefu kabisa. Na wako wengi wamefanya mengi kuliko sisi. Wengine wamesikika katika dunia, karibu dunia mzima wamesikika, lakini bado wangali wanatamani sana wafikie mwisho mzuri. Hivi zawadi hata ikiwaka ndani ya mtumishi haiko ruhusa yeye kwenda mbinguni. Pamoja na ile yote yenye Paulo alishafanya, lakini ndani yake mko hitaji ya kusema na mie nisikataliwa. Haleluya. Tusome sasa hapa Wagalatia sura 2. Mstari ya 11 mpaka 14. Galatia sura 2 mstari ya 11 mpaka 14. Wagalatia sura 2 mstari ya 11. Ndiyo. Petro alipofika Antiokia, nilibishana naye waziwazi kwa sababu alikuwa akidanganyika. Ndiyo. Kwa maana mbele ya kufika kwa watu wamoja waliotumwa na Yakobo kule, yeye alizoea kula pamoja na watu wa mataifa mengine. Lakini watu wale walipofika, akajitenga na kuacha kula pamoja na watu wa mataifa mengine kwa sababu ya kuogopa wale wanaolazimisha kutahiriwa. Ndiyo. Na waamini wengine wa Yuda wakaanza kutenda kwa unafiki sawa Petro, na hata Barnaba akajiunga nao katika huo unafiki wao. Wakati nilipoona kwamba walikuwa wakitembea kinyume cha ukweli wa habari njema, nikamwambia Petro hivi mbele ya watu wote. Ndiyo.
Ikiwa wewe unayekuwa Myuda unafuata desturi za watu wa mataifa mengine, namna gani unaweza kuwalazimisha watu wa mataifa mengine wafuate desturi za Wayuda? Ule ni mtume Petro. Katika kanisa la kwanza tunawasoma mitume hawa wawili ambao walisifiwa sana kati ya mitume wengine wote. Petro kwa ngambo ya mtume waliohudumia Wayahudi alisifiwa sana. Paulo ni mtume aliyetumwa kwa watu wa mataifa, naye akasifiwa sana, na Barnaba alikuwa karibu nao pale. Tumesoma Paulo katika Wakorintho, ndani yake anasema kwamba anajitahidi kusudi siku ile asifanye nini? Asikataliwe. Katika maandiko haya tunakutana kwamba Petro pamoja na sifa zake zote, kulikuwa picha ya kuweza kuhamakiana waziwazi mbele ya watu. Inaonyesha kwamba katika utumishi wetu lazima tukue tayari. Naweza fikia muda mwingine ndugu katika imani anakuhamakia. Usianze kumbeua na kusema nyie mumeanja imani sasa hivi, sie tulianzaka zamani. Ile maneno ambayo anakuhamakia juu yake uichunguze. Haleluya. Lazima uichunguze, na hii ni njia sahihi ya kuvumbula huyu ni ndugu kabisa au ni mtumishi wa kuiga. Sababu kwa nini tumekuhamakia kwa kitu yenyewe tulikukuta ndani, lakini unapata sababu za kusema, na pengine hata unasirika, unaweza hata kujitenga na mtu kwa sababu alikuhamakia. Hii nao ni Ukristo tu kweli? Haleluya. Katika hii Kiswahili changu mstari ya 14 inasema, basi nilipoona kuwa msimamo wao kuhusu ukweli wa Injili haukuwa umenyooka, nikawaambia Kefa mbele ya watu wote, ingawa wewe ni Myahudi, unaishi kama watu wa mataifa mengine na si kama Myahudi, unawezaje basi kujaribu kuwalazimisha watu wa mataifa mengine kuishi kama Wayahudi? Anasema aliona kwamba msimamo wa Petro katika ukweli hailingani na Injili. Manake hana msimamo katika ukweli. Mtu mwenye hana msimamo katika ukweli, ndani ya kitabu ya Yohana inatuonesha mwenye hana msimamo ndani ya ukweli ni nani? Ni Shetani. Sasa umeonekana kwa kitu yenye inafanana ya watu ya Shetani, etake mtumishi ya Mungu. Sasa unapata mtu wa macho anavumbula, anasema hii heko ya watu ya Mungu, unakwazeka. Si wakati Yesu alionya Wayahudi kuhusu maisha yao ya ovyo ya kufanana na watu wa Shetani, sasa alikwazika vile vile, na mpaka vikwazo wao wakamata majiwe na kupiga, sema nilikuwa nawaambia niseme hamuyafunguliwa. Juu kama mshafunguliwa hamungenipiga. Inaweza fikia muda unakazana na mtu wa Mungu, unasema unamshauria, mwisho anakutukana. Sipale utavumbula unasema mashauri kuliko uvunjike useme basi na mimi nilikuwa nafanya ile muujinga. Basi merci umeniangazia, basi Mungu akubariki frère. Ile utapotea. Ubie itapunguza nini ndani ya maisha yako? Sitakusaidia, au contraire, na unampatia ule mtu courage. Kesho tena atakushauri yako, na pengine kesho hakutakuwa vya kushauria. Kesho atakia kuambia sema mtumishi niombee. Sipalo umeanza pata kibali mbele yake. Kama hauitike mashauri, atakuletea tena na sujet de prière. Utasema huyu ni mgumu hasiki yake. Haleluya. Tupime kuona sasa maisha yao watu wawili, maana tumeona hapa Petro na Paulo. Ni watu ambao Paulo tunamuona iko na mahitaji, hataki siku ile akataliwe. Na tukimsoma katika Biblia ni mtu mwenye amefanya mengi sana kabisa. Petro ni mtu ambaye amefanya naye mengi sana, lakini pamoja na ile haimruhusu kwamba asihamakiwe. Kama kunaonekana kitu cha kuhamakia, lazima wamfanye nini? Wamhamakie. Na ile ndiyo hali halisi yenye itatuwezesha kujua watumishi wa Mungu
na wasio watumishi wa Mungu. Lazima tukikuona katika hali isiyo sawa, kubali kuhamakiwa. Tuone maisha yao, mambo makubwa makubwa Mungu aliyofanya pamoja nao. Tutaona kidogo tu, hatutaona kwa upana. Ndani ya Matendo ya Mitume sura 19 mstari ya 11 mpaka 12. Tupime kusoma ndani ya kile kitabu. Tunasoma kidogo tu kuhusu maisha ya Paulo na kuhusu maisha ya Petro vile vile. Mwenye kuandika utaandika Matendo ya Mitume sura 19 na mstari yake ya 11 mpaka 12. Alafu unaandika tena Matendo ya Mitume sura 5 mstari wa 15 mpaka 16. Pale utaona matendo ya kina Petro na tunaona vile vile matendo ya kina Paulo, pamoja na ile hatua ambazo walikuwa wamefikia. Haikuwa sababu ya kuwaletea viburi na majivuno. Kwenye kuandika nitarejea vitabu. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari ya 11 mpaka 12. Ni kitabu cha kwanza. Kitabu cha pili ni Matendo ya Mitume sura 5 mstari ya 15 mpaka 16. Karibu kwa usomi. Matendo ya Mitume sura 19 mstari ya 11 mpaka 12. 11 nasema hivi: Ndiyo. Mungu akaendelea kufanya miujiza ya ajabu kwa njia ya Paulo. Na hata watu walitoa vitambaa na nguo zilizogusa mwili wa Paulo, wakazipeleka kwa wagonjwa, nao wakapona, na pepo wakatoka ndani yao. Haleluya. Si ile njo nivo ambao Mungu alifikisha Paulo. Kwa njia yake mambo mengi yakafanyika sana, na kiwango kwamba nguo ya kugusa tuku Paulo, gisi tuko hapa ndani ya kusanyiko, kitambala huko nasitukia nagusa tuku Paulo, unaenda na ile kitambala mpaka kwenye wagonjwa nyumbani, wanaenda pona, na mwenye mapepo iko ndani yake, presence ya kitambala tu mapepo inaacha. Pima kuimagine shuhuda zile zote leo wakizipatia mtumishi fulani, anasema mtumishi, vrema wakati tu ulipita karibu na mie, mshwari yangu iligusa juu ya nguo yako, sasa nilitia kwa mama alikuwa nasikia diabete, ashapona. Ule mtumishi utamuweza tena kweli? Itakuwa njo nyimbo ku radio, matangazo. Lakini mtume Paulo tumemwona pamoja na ile miujiza yote, angali na maombi ya kusema, na mimi ninajitahidi kusudi siku moja nisifanye nini? Nisikataliwe. Manake hata kama zawadi iliyo ndani yetu inaweza tumika kiwango cha kutisha dunia, haiko ruhusa kwamba tutaingia mbinguni. Haiko ruhusa. Tutamani tena sana maisha matakatifu ili tumpendeze Mungu. Asante. Tunasoma kidogo tu. Tusome vile Matendo ya Mitume senge verset 15 mpaka 16. Alafu tunafikia kipengele cha mwisho kwa leo na tunaenda kukomesha programu ya leo. Matendo ya Mitume sura 5 mstari wa 15 mpaka 16. Inasema hivi: Ndiyo. Na kufuatana na mambo yote yaliyotokea, watu waliwapeleka wagonjwa katika barabara, wakiwalalisha juu ya mikeka na vipoi, kusudi Petro atakapopita kivuli chake kipate tu kufika kwenye wamoja wao. Watu wengi vile vile kutoka miji inayokuwa pembeni ya Yerusalema wakakusanyika, wakiwaleta wagonjwa na wote wanaoteswa na pepo, na wote wakaponyeshwa. Amen. Anja soma verset 12. Sikie pale. 12. Mitume walifanya maajabu na vitambulisho vingi katikati ya watu. Waamini wote walizoea kukusanyika katika baraza wanaloliita la Solomoni. Ndiyo. Na hapakukuwa hata mtu mmoja asiyekuwa muamini aliyesubutu kujiunga nao. Lakini hata hivi wanafunzi walisifiwa sana na watu. Ndiyo. Hesabu ya watu waliomwamini Bwana, wanaume na wanawake, ilizidi kuongezeka sana.
ndiyo ilizidi kuongezeka sana. Na baada ya mambo haya sasa, miujiza ya uponyaji ikafatana na Petro sana, kiwango kwamba basi kwa ajili ya nguvu zilizokuwa ndani ya Petro, watu wanaona basi kwanja fika kwenye Petro itakuwa nguvu, wanavumbula wanasema tena Petro atatokea huku, najua njoi iko huku, maana sasa atakuwa anapita hivi, kiavuli akitendea huku, wanalalisha watu kuikote mara moja. Biblia sema analeta mikeka, wanawatandikia kusudi tu Petro akipita omwe tu kiavuli yake ipite kwa mtu hivi, na ule mtu mara moja anapona, na mapepo inafanya nini? Nakimbia. Angalia mwa hizi hatua zote sasa, umuhamakie mtu mwenye upako namna hii. Si leo mtu anatakwambia sema utalaaniwa, hawachezi yake matumishi ya Mungu. Zawadi zenye tuko nazo haiko za kutisha nazo watu. Si tumepewa zawadi juu tutishe watu tena? Juu tena tulaani watu? Si zawadi tuko nazo kusudi mwili wa Kristo ufanye nini? Ushenge. Tena sasa tunaanza bomola. Mimi niko mtumishi wa Mungu, Sasa kwa nini? Usihukumu mtumishi wa Mungu. Mungu ndio atawahukumu hapo peke kule, achana na maneno ya watumishi. No. Kama ndugu, mtu anaweza kuonyesha nasema pamoja na yote yenye Mungu konafanya kukupitia, lakini hii haimletee Mungu utukufu. Haleluya. Miujiza ya namna ile ilitendeka, lakini kuhamakiwa haikuachwa. Kuonywa haikuachwa. Na wala ile miujiza si ruhusa ya kuingia wapi? Mbinguni. Lazima pamoja na ile yote, na wewe unayetenda pamoja ile miujiza, tamani tena utakatifu sana na ushirika na nani? Na Mungu. Tusome nukta ya nukta ya 6 kwa ajili ya watumishi wa Mungu, namna gani inavyowapasa kuishi katika utumishi ambao wamekabidhiwa. Lazima waendelee kujua nafasi sasa ndani ya kanisa la Kristo. Tusome katika kitabu cha Wakolosai, itatufasiria zaidi. Wakolosai sura 1. Kolosai sura 1 mstari wa 24 na kushuka pale. Tunaona pale sasa tena nafasi ya mtumishi wa Mungu, au kitu ambacho anaweza ishi na anajua yeye ni nani na kazi yake sasa ndani ya kanisa la Kristo. Some pale karibu Wakolosai sura 1 mstari wa 24 na kushuka. Wakolosai sura 1:24. Sasa ninafurahi kwa ajili ya mateso ninayopata juu yenu. Hiyo. Kwa njia ya kuteseka kwangu kimwili, ninatimiza mateso yaliyomubakilia Kristo kwa ajili ya mwili wake, maana yake kanisa. Ndiyo. Mimi nimekuwa mtumishi wa kanisa kufuatana na kazi ile Mungu aliyonipa kwa ajili yenu. Mimi nimekuwa mtumishi wa kanisa, na ameshuhudia pale mateso ambayo anapata kwa ajili ya kanisa, lakini haseme kwamba kanisa litamlipa kwa sababu yeye anafanya nini? Anateseka, au atavuta kitu kutoka kanisa kwa sababu yeye ametesekea kanisa, lakini anasema ninatimiza utumishi ambao nimepewa na nani? Na Bwana. Maana katika kanisa lazima mtumishi wa Mungu avumbue kwamba kile anachokifanya anatimiza utumishi aliyopewa na mwenye kanisa. Kile ambacho tunakifanya tunatimiza utumishi ambao mwenye kanisa ametupatia, na tunapotimiza ile utumishi, basi lazima jina la Mungu lifanye nini? Litukuzwe. Sasa mstari ya kufuata nasema nini? Kazi yenyewe ni kutangaza neno lake kwa ukamilifu. Kazi ambayo nimepewa ni kutangaza neno lake. Kwa nini? Kwa ukamilifu. Na ndio maana nashuhudia katika vitabu vingine kwamba anajitahidi sana
asiende pembeni ya yale iliyofanywa nini, iliyoandikwa, kwa sababu kazi ambayo amepewa ni kutangaza neno la Kristo. Kwa nini? Kwa ukamilifu. Na ile lazima sisi watumishi wa Mungu tukue na ile ujasiri, kile ambacho nakitangaza. Siku iliyopita tulisema kwamba kinaweza kusababisha watu ndani ya kusanyiko wapate maulizo. Sasa kama umetangaza neno la Kristo kwa ukamilifu na limemzalia mtu mwingine maulizo, na kisha anakuja kwa kukuuliza, unashindwa namna ya kumjibu, au unamhamakia, au unamwambia wewe haupendi mazungumzo, ile yenyewe ushasema njoo amina, pale itakuwa haiko tena la Kristo. Lazima lile la Kristo unapolisema ujue kwamba yule mwingine vile vile na anaweza kulisikia tofauti ya gisu milifasiria, lakini kwa upole na utaratibu unaweza ongozana ndani ya lile neno. Kwa hiyo kazi ile ni kutangaza neno la Kristo kwa ukamilifu wote kabisa, gisi lilivyo na gisi linavyokusudi. Twende na usomi. Neno lile ndiyo ile siri aliyoificha tangu zamani za kale, lakini sasa ameifunua kwa watu wake. Ndiyo. Kwa maana Mungu alitaka kuwafunulia watu hao siri ya mpango wake wenye utajiri mkubwa aliyoufanya kwa ajili ya mataifa yote. Ndiyo. Asante. Manake mtumishi wa Mungu anatimiza kile alichokabidhiwa. Katika Wakorintho wa kwanza sura 3 tuliona mstari wa 4 na wa 6, katuambia kwamba wanatumika wasiende mbali na maandiko. Na katika ile Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari ya 5, Paulo anatuambia kwamba wao ni watumishi tu wanaoletea watu wa Mungu imani. Ile ndio kazi ya watumishi wa Mungu. Alafu katika Waebrania sura 13 mstari wa 17, utaandika ile, hatutaisoma lakini njoo andiko yetu ya mwisho. Andiko lile linatuambia kwamba tuwatii sasa wanaotuongoza katika neno la Mungu, kwa maana kwa ajili ya ile kazi watatoa raporo, wataleta ripoti ya kazi waliofanya. Manake wanapaswa enda fanya ripoti ya kazi mbele ya Bwana wa nini? Wa kazi. Ulisema nini? Ulielekeza watu nini? Katika neno gani ulisema nini? Manake hukumu yetu sasa itatokana na ule utumishi ambao tumekabidhiwa, na ripoti itatokana na ule ujumbe ambao tuko tunautoa. Na ni kwa sababu ya ule Paulo anasema kazi yangu ni kutangaza lile neno kikamilifu gisi lilivyo. Anaposema vile ni namna ya kujitayarisha kwa ile ripoti. Haleluya. Mtu ambaye wamemtayarisha kusema leo utaleta ripoti, haiseme kwamba utembee na raha ya kusema kwamba leo utaleta ripoti, lakini unaweza tembea sasa mkujiuliza, nitaenda kufasiria Bwana wa kazi nini? Kwa sababu ya ile Paulo anasema ninatumika kabisa, ninajitahidi nifanye neno la Mungu nilitangaze kikamilifu. Na ni mwa ile namna sasa tumepewa sasa sisi washiriki tumepewa mzigo ya kuwaheshimu wale wanaotuongoza katika neno la nani? La Mungu. Manake kwa namna nyingine watumishi wa Mungu wana kazi ya kuongoza kundi la Mungu katika neno la nani? La Mungu. Na ndio cheo cha watumishi wa Mungu kile, hawana kingine zaidi ya kile. Ni waongozi tu. Na ndio maana kanisa la pahali haliwezi kuwa na muongozi mmoja tu, linaweza kuwa na waongozi. Ndivyo ilivyofanyika katika kanisa la Antiokia. Paulo alihubiri katika kanisa la Antiokia muda wa siku nyingi, na siku zilipopita wakarudi tena Antiokia kwa muda ile ya mafundisho ambao watu wamejifunza. Alafu ile mafundisho elizala wazee wa kanisa la Antiokia. Maana mzee wa kanisa si mtu ambaye ameamini jana tu na anapewa nafasi aitwe mzee wa kanisa. Kwa sababu pale tutakuwa tumekufuru neno mzee, manake ni mtu ambaye amekomea au ameendelea. Na si kuendelea kimwili tu, lakini kuendelea katika neno la Mungu. Hivi anaitwa mzee kwa sababu amepata muda wa kufundishwa. Na ilikuwa desturi ya mitume walipoenda anzisha pahali fulani imani, walishimamia sana maongozi yote ya kuelekeza waamini katika ile imani, na baada ya siku fulani wanaagiza sasa kusema muweze kuwateua miongoni wenu wazee.
watakaosimamia lile kundi. Sasa maanake wazee ni watu ambao wamesikia neno na wamepata nafasi ya kukomaa ndani ya lile neno, alafu nao watakuwa na jukumu ya kuhudumia wengine vile vile. Amen. Na ile yote litendeka kusudi neno la Bwana lisichafuliwe kabisa, au lisiendeshwe mbali na mtindo aliyouacha Bwana. Hivi hawakufanya mzaha kabisa, kama vile leo watu wanavyokimbilia vyeo. Na kama unapenda umwonake Mungu, usikimbilie nafasi ya kusema na utakuwa na hubiri, No, pata nafasi ya kusikiliza kwanza neno la Mungu, andika nukta kwa nukta. Na kukomaa hapakutangazia yake aseme na wewe umekomaa. Hapana, ndani yako na wewe unaanza kukutana kuna kitu, na ile kitu unaanza kaonekana tu uko naanja pana. Na kuna siku nyingine watu sasa watashimama na kusema fulani leo anateuliwa kuwa mzee pamoja nasi katika kazi ya Bwana. Na utakutana ile nafasi inakushika vizuri, na hautafanya mzaha katika kutangaza neno la Bwana. Haleluya. Kwa leo Mungu atubariki sana.